Hello students, welcome. ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ପେସେଜ କରିବା 15 marks. It's important for plus 2 arts, commerce, science. All the students see you are getting passage down question 5 into 2 10 marks and 5 marks vocabulary. Total 15 mark ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ. Ready? Start. ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ those who are new to the channel please subscribe the channel. ଯୋଉମାନେ ନୂଆରେ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ. ତମର ସବୁ ଗ୍ରାମାର ପୋର୍ସନ ଏମିତି କଭର ହବ. ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ. ଦେଖ, the cheapness of all small computers has spread them in their hundred thousands all over the world. ନାକି cheapness ଶସ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା. ତାପରେ millions of people are beginning to worry. अच्छा, millions न्यूत ଲୋକମାନଙ୍କର ୱାରିନେସ୍ ବି ହେଲା that they and perhaps ବୋଧ ହୁଏ more alarmingly ବୋଲେ increasingly speed ବୋଲେ alarmingly their children ତାଙ୍କର ବି ୱାରି ହେଲା କଜ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ଆହୁରି ୱାରି ହେଲେ କାହିଁକି because they are incomputerate means illiterate in computer. କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରିବା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲେ. and even worse disadvantage than illiteracy. ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ illiteracyରେ ତ ଗୋଟେ disadvantage ଅଛି, ଦୁର୍ଗୁଣ, ତାଠୁ ବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ. କୋଉଟା? unknowing କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ ଜାଣିବାଟା. ଓକେ, young computer scientist straight out of यूनिवर्सिटी ଯୋଉମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେବେ ୟଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିକିରି ବାହାରିଲେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ command substantial salary means a moderate good salary as the professionals ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବରେ in the hardware and software industries. ବୋଲେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେୟାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଥିବ ରିପେୟାର କରିବାଟା ପାର୍ଟସ ମେସିନାରୀ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଥିବ ଯାହାରେ କି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ନାଇଁ. ଆଚ୍ଛା, ତାର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ. people with much slighter skill ବୋଲେ ଟିକେ କିଛି ବି ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କୌଶଳ ଥିଲେ ବି perhaps no more than a few months experience ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନର ମନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ବି of self taught basic ବୋଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକ୍ ନଲେଜ ଥିଲେ ବି are beginning to be in demand. ସେମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି to manage the micro computers in business ବୋଲି କହିଲା ସେ. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ ପିଲାମାନେ. there is a myth ବୋଲେ false belief, myth ବୋଲି କହିବେ, which has been carefully fostered ବୋଲେ grown ବଢିଲା by the giant ବୋଲେ କ'ଣ? ବହୁତ ବଡ଼ computer corporations. giant means huge ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, big ନାଇଁ କି computer corporations. that there is something magical about computers ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକ. ଏଇଟା ମାଇଥ ନା, ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା false perception ଟା ଏଇଟା. and the people who run them, the legend who run them, full stop ସିଟର ପିଲାମାନେ ଟିକେ. ତାପରେ ଦେଖ, the legend has got about the computers are electronic brains. ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବ୍ରେନ୍ ବୋଲିକି ଆଉ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଧାରଣା ଥିଲା. ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ. ଏଇଟା ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖ. the fact are that computers are very stupid. okay, and the people who program who use them are normal human beings, not superman ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା. ଦେଖିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ, ମାଇଥ କ'ଣ. ତାପରେ ଚାଲ. anyone who can count from 0 to 7 on his or her fingers and make 8 can learn to be a programmer. ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖି ଦେଇ ପାରିବ 1 ରୁ 7 ଯାଏଁ, 0 ରୁ 7 ଯାଏଁ ଯିଏ ଗଣିଦେଉଥିବ and can make 8, he can know it ବୋଲି କହୁଛି. the business is not difficult, it is just tricky.
এটা କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଖାଲି ଟ୍ରିକ୍ କୌଶଳାତ୍ମକ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 5 10 ମାର୍କ, ତାପରେ ଭୋକାବୁଲାରି 5 ମାର୍କ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ 15 ମାର୍କ ମିଳିବ। ମୋର 5-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 5-10 ମାର୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ এটা প্রেজেন্ট জেনারেশন কম্পিউটর यूज विषय अच्छी, तेणुकर এটা तुमको एसए सहित मध्य नॉलेज दब, एसए को एसए राइटिंग रे प्लस तुमको परीक्षा रे आसीबार मध्य कंप्यूटर इंटरनेट सोशल मीडिया बेस्ड पैराग्राफ आसीबार बहुत चांसेस अच्छे पिला माने। हो चलो ए पैराग्राफ न आसले भी आको टिके बदलै खेले आसीबो। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द माइथ अबाउट कंप्यूटर, माने माइथ वाले फाल्स बिलीव कंप्यूटर ऊपर कौन थिला। तब देखथिलो पिला माने सेकंड पैराग्राफ रो फर्स्ट लाइन रेखा अच्छे, द माइथ इज दैट द पर्सन हु नोस कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड टू बी ए सुपरमैन बोलकरी नहीं, बट फैक्ट तो परे आसथिला। चलो फैक्ट आउट लिखवानी, माइथ पचाची माइथ का लिखिबो। नेक्स्ट 2 नंबर देखो, व्हिच आइडिया फ्राइटेंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्यों विषयटा फ्राइटेन माने डरौथला लोक माने डरुथले लोक माने बोले तांके प्लस तांकर चिल्ड्रन माने बोथ आर देम जो माने कंप्यूटर अवेयरनेस इन कंप्यूटर थिले, तेणु सेटा तांको वारी करथला। नेक्स्ट जीवा 3 नंबर, हु आर ए ग्रेट डिमांड इन द एज ऑफ कंप्यूटर, को माने बेसी डिमांड मार्केट रे थिला बेले को मान करो कंप्यूटर साइंटिस्ट माने पिला जो माने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एजुकेशन टिके जानथिले से मानकर डिमांड बेसी थिला नहीं कि। तापर जीवा 4 नंबर, आर द प्रोग्रामर्स रियली सुपरमैन एंड व्हाई, नाइ पिला आंसर लिखिबा हमें नो लिखिबा, तापर कमा दबा लिखिबा द प्रोग्रामर्स आर टाइप अच्छे आगु पछक नै जो आर रियली नॉट सुपरमैन बिकॉज एनीवन हु कैन काउंट 0 to 7 and can make 8 बोलছে दितला ना, कैन बी ए प्रोग्रामर। ओके नेक्स्ट जीवा 5 नंबर देखो, व्हाट हैज मेड द स्मॉल कंप्यूटर्स सो एक्सेसिबल, कौन एक्सेसिबल करिया में सुजो, एक्सेसिबल माने समस्ते ताको पाई परिबा, चीप थिला, चीपनेस वाली फर्स्ट लाइन रे का अछि पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन रे ने, cheapness of computers made it accessible माने reachable, accessible वाले पिला माने reachable REACHABLE to all, तेणु करी छिड़ देइछ ना hundreds and thousands of family possessed it ने कि। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, वोकाबुलरी 5 मार्क कौन देइछ देखिबा। वोकाबुलरी 5 मार्क देखो पिला ने फर्स्ट 3 मार्क तुमको देइछ, मीनिंग दे देइछ, से वर्ड को पैसेज रे खोज काढो बोलछि, कौन से मीनिंग देइछ। एक वन हु डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, आंसर कौन पिला माने इन कंप्यूटर एट हबो ना भीतर अछि देखो। नेक्स्ट जीवा क्वाइट लार्ज, मु तुम से तो कहिथिली क्वाइट लार्ज को ने कि ह्यूज बोली कहली, कोनटा सेटा पिला माने से वर्ड थिला सेटा सेटु बाहर करिया पड़िबो, सेटा जेंट हबो पिला माने GAINT हला। नेक्स्ट देखो 3 नंबर देछि, टू एनकरेज समथिंग टू ग्रो बोले आको सिंगल वर्ड कौन हम से पैसेज भीतर अच्छी, हाँ फस्टर हम पिला माने फस्टर FOSTER नहीं कि। अच्छा ता तले देखो, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन बोला बोले निज सेंटेंस निज मनर करिया पिला सिटी भी तो देथिबो अलार्मिंग वर्ड मत तुम सेटा कॉपी करले हबो नहीं। ओके अलार्मिंग माने स्पीड रे बोलवाटा नहीं कि। ता तले को देखो 2 नंबर ट्रिकी बोल के अच्छे नहीं कि, ट्रिकी रे मते गोटे सेंटेंस तुमको तैयार करिया पड़े तुमर योर ओन। सो ये हला 3 + 2 5 मार्क पिला माने सेपटे आम देखिले 5 × 2 = 10, 5टा क्वेश्चन दो से, सो ये 10 ये 15 केते हला ना तुमर हला 15 मार्क हे गेला। अच्छा तळे आउट देछि, गिव ए सुटेबल कैप्शन टू दी पैसेज बोल के देखो, आर अर्थ कोन एटा अल्टरनेटिव इंग्लिश पिला मन केमति कैप्शन 5 मार्क आसी, पैसेज पढला परे सेटा को विषय रे बोलवा तार गोटे कैप्शन दबा पड़ियो जोटा कि 6 वर्ड्स रो अधिक होबा खबन पिला माने, आ सब रो वर्ड रो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होबा अछि। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, प्लीज stay connected with MGM Education this channel, bye।